panahon. I know the maker of the I know the master of the wind. I know the maker of the rain. He can calm the storms and make the sun to shine again. I know the master of the wind. He can calm the storms and make the sun to shine again. I know the master of the wind. Yes, we know the master of the wind. Amen. Jesus Christ, the master of all circumstances. Amen, amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Amen. I would like to invite your attention to open your Bible. Amen. Praise the Lord. In the book of Hebrew. In the book of Hebrew, chapter 7, basa ta maigsoon og lima ka mga bersikulo. Verse 7, chapter 7, verse 1 to 5. Ito ni part 2 maigsoon sa tuwang gisgutan katong nilabay nga Domingo. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Atong title maigsoon, the mystery between Genesis 13 and Genesis 15. Atong title maigsoon, ato ang subject, Melchizedek's bread and wine. Hallelujah. Verse 1, ingon diri maigsoon, kay kini si Melchizedek nga hari sa Salem, saserdote sa labing halangdong Dios. Misugat kang Abraham sa nagpauli kini gikan sa pagpamatay sa mga hari nga nanalangin kaniya ug alang kaniya gigahin ni Abraham ang ikapulo sa tanan butang. Una sa tanan, sumala sa hubad sa iyang ngalan, siya hari sa katarungan ug hari usab siya sa Salem. Nga sa ato pa hari sa kadaitan. Siya walay amahan, ni inahan, ni kagikanan, ug wala usab siya sinugdanan sa mga adlaw ni katapusan sa kinabuhi. Hinunua ingon nga nahisama sa anak sa Dios, magapadayon siya nga saserdote hangtod sa kahangturan. Diyos, mga panalangin sa mga pulong, let us pray. Nangito ng mga Diyos, tagiyas na mga utang, Ginoo, nining matahom nga kabuntagon, kagabion. Ipasalamatan naman ikaw, Ginoo, bisan pa. Lord, hallelujah, dili na mo pagpaningkamot, Ginong Diyos, nga maabot kami ng dapita. Kung dili, Ginong Diyos, hallelujah, kini manifestasyon lamang sa imong grasya ug kaluoy, Ginong Diyos, hallelujah. Lord, tungod kay Ginong Diyos, it is just an honor and privilege, Father God, to be, Lord, nga, to be part of your word, hallelujah, and to listen to your eternal promises, Father God, hallelujah. Truly, Father God, imong giabrihan ang mga silyo, Ginong Diyos, tungod kay gusto nimo ipakita, Ginong Diyos, ang imong plano gunahuna. As the prophet said, hallelujah, at the mind of God, sa likod nga bahin sa hunahuna sa Dios, at sa ko nga programa hunahuna, gusto niya madayag kini. And Father God, hallelujah, kini nga hunahuna, Ginong Diyos, imo nang gipakita o imong gipadayag, Ginong Diyos, sa among taliwala karon, Ginong Diyos, nga bahin kami sa programa. That we are blessed in you before the foundation of the world. That you have predestinated us, Father God. Hallelujah. Lord, nga diin, kami kasiguduhan, Ginong Diyos, hallelujah, because you predestinated our soul, Father God. As the song goes, Father God, nga Satan can hurt our body, can kill our body, or can hurt our spirit. But our soul, hallelujah, is already hid in Christ. Salamat, Ginoo.
This is a very wonderful and very, a blessed assurance, Father God, tungod kay Lord, kini imong gihisgutan ang mga predestinadong mga katawan sa wala pa matukod ang fundamento sa kalibutan. That's why, Father God, hallelujah, how we love to open your word because Ginong Dios, aside kami nga sa dihang among makita, Ginong Dios, ang imuhang mga pulong ug masabot kini, dili ikaw ang Dios nga nagtago sa imong mga pulong. Ginong Dios, ikaw ang Dios nga Lord nga maila pinaagi sa imong mga pulong. That's why Ginong Dios, kung amo kini nga makita karon og madayag sa among, you're going to open our eyes of understanding, Father God. Dili mahimo Ginong Dios nga kami mapakya sa pag-ila kanimo sa panahon tungod kay ikaw ang Dios nga nagausab-usab sa imong mga porma apan dili pwede mausab sa imong mga kinaiyahan. Ining kagabhion, salamat Ginoo. Bisan pa sa mga kaigsunan karon usab nga nagayuban kanamo via online, Ginoong Dios magapanalangin ka kanamong tanan karon, o ikaw Ginoong Dios magapamuhat pinaagi sa imong mga pulong. Salip di ang imong ulipon Ginoong Dios, hallelujah. Ug ikaw mamulong, madulti ka, take over Father God, hallelujah, in this service in the mighty name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. Amen. Kalingkod na. Praise the Lord. Usuna ko, mayong gabi ka natong tanan. Praise God. Hallelujah. Amen. O salamat sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Ang ato ang gihisgutan tong nilabay nga Domingo maigso, no? Ug natayong decided ta maigso na ang tinago between Genesis chapter 13, actually may exon kung imong tanawon siyempre kung what is the mystery between Genesis 13 and 15, kung number lang atong nisgutan, mingon jud nga 14. Praise the Lord. Pero may exon tanawon na to, atong gitanaw na to tong megson tong atong Domingo, unsang gihimo sa Dios may exon in Genesis chapter 14. Tungod kay atong nakita may exon, no, as the prophet said nga dili pwedeng usbon sa Dios ang iyang programa. That's why ginatanaw na to megson ang mga istorya sa Biblia, mga karakter sa tao, because God is hiding himself. Ginatago niya megson ang iyang pagpamuhat. Hallelujah, ang iyang pagkabantugan, ang iyang gahom, ang iyang programa, pinaagi megson sa mga istorya sa Biblia, Bible story, in the character in the Bible, in a form of parable. Hallelujah. In a form of symbols. Hallelujah. Amen. In a forms of code. Amen. Ano na yung mga code, Megson? Tungkol kay God has a running number. Ano na sa mga numero? Praise the Lord. Amen. When we talk about three, that is talking about perfection. Dili sulagma nga adunay Amahan, adunay Anak, Espiritu Santo. Dili sulagma nga adunay Lord Jesus Christ. Adunay justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost. Hallelujah. Because that is talking about dito matingala may nga naman body, spirit, and soul. Amen. Praise the Lord. Because that is the number nga ginin ang Dios nagatago siya pinaging numero. Amen. Hallelujah. 4 is redemption, 5 is grace, 7 is completion, 40 is great temptation, 50 is jubilee. So, nakita na itong megson nga sa dihang maghisgot og 40 sa Biblia, naghisgot kini megson og 40 days. Tama ba? Nagisgot ko ni megson og a great temptation. Nagisgot ko ni megson sa 40 ka adlaw. Nga diin si Ginoong Kristo gisulayan megson ngadto sa bukid. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And there are many. Nagisgot ko ni megson og 40 years nga pagtuyok megson sa Israel. Hallelujah. Amen. Praise God. So, amen, when we talk about 50, talks about jubilee. Amen. Hallelujah. So, dili sulagma megson nga ang jubilee year, hallelujah, is amen, is nagisgot ka na megson og outpouring of the Holy Ghost, Pentecost. Hallelujah, praise God. Amen. O karon sa itong panahon megson, nanata karon megson sa outpouring of the Holy Ghost megson, kay nanata karon sa ikapito nga Sabado. Amen, because 7 times 7 is 49. Amen. Ug abot ani megson, hallelujah, praise the Lord, and padulong na nga nausab na ang panahon megson. Amen, 50 means jubilee. That's why naabot karon megson ang restoration. Now, gusto na ko ipakita ka rin yung megson tungkol kay I want you to understand the Bible. Amen, nga naasay gitawag megson nga mga tinago nga butang nga kung atong masabot kini, hallelujah, makita nato ang programa sa Ginoo. As Paul said, iyon siya, gibalik na ko ni megson no, ingon si Pablo nga the Old Testament is only a shadow of the reality sa atong panahon karon. Numara nga, mutanaw ta maigsoon sa panahon ni Abraham,
Hallelujah, praise the Lord. Nagisgot ta maigsoon kang Abraham, adunay saad kang Abraham, o kang saad kang Abraham, dili lamang kang Abraham, saad sa anak ni Abraham, sa binhi, sa pisikal, o sa saad ni Abraham maigsoon sa mga faith seed, nahimo silang anak ni Abraham, pinaagi silang pagtuo kang Ginoong Hesus Kristo. Hallelujah, praise the Lord, amen. So, niining nga kagabhion maigsoon no atong tan-awon kini because in Genesis chapter 14, hallelujah, amen, special mention usab kani maigsoon sa Biblia, nakita maigsoon nato as we are reading the scripture, hallelujah, amen, dili lang ni mabasa maigsoon si Melchizedek ngadto sa Old Testament, especially in the book of Genesis. It was especially mentioned also by Paul, as gibasa nato maigsoon sa book of Hebrew, hallelujah, amen, nga gisgutan ni maigsoon kung kinsa kini. And ang propeta sa Dios nagisgot maigsoon, this is no other than or not less than maigsoon nga bisag kinsa ni nga tao. This is ang Dios. Hallelujah. Amen. Melchizedek was God in a man. God in flesh. Si Melchizedek mao maigsoon, hallelujah, ang Dios nga mitago sa unod. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That's why ingon ang Biblia, he has no ending of life, no beginning of days, walay amahan, walay inahan. Praise the Lord, hallelujah. That's why yung propeta sa Diyos, hangtod karon na siya. Kaya dili pwede nga, no ending of days siya, niya, nahuman lang maigsoon ang iyang journey. Pag yung no ending of days, hangtod karon siya. Hangtod karon aniya siya. Hallelujah. Amen, praise the Lord. That was Melchizedek, that was God in flesh. Pero pag-abot maigsoon kang Ginoong Kristo, that was God made flesh. Ano may akong kalainan, tama? That is God in flesh, ang Diyos nga misulob sa unod. That's why nga Abraham, sarang nakikita sa kang Abraham, hallelujah, he just, amen, hallelujah, amen, he stepped into 16 elements. Amen, hallelujah, praise the Lord. Kung sarang step sa into 16 elements maigsoon, hallelujah, he can now, amen, have a communion to Abraham. Amen. Nagdala sa mga nanasay karon nga makita sa ni Abraham. Nakita ni Abraham nga mukaon siya, makikistorya siya because it was God. Hallelujah. Amen. Nga minaog, misulob sa unod. Praise the Lord. Amen. But this time, maigsoon, yun si ayun ang propeta sa Dios. But in Melchizedek, dili niya mahimo maigsoon ang redemption. Because si Melchizedek, dili pwede mamatay. Because no ending of days, no beginning of life. Ikaw niya maigsoon. That's why maigsoon, hallelujah, praise God, hallelujah. That's why miabot ang panahon, Melchizedek was Melchizedek was John chapter 1, verse 1 to 3. And all things made by him. Melchizedek was the creator. Amen. But Jesus Christ was John chapter 1, verse 14. That word made flesh. Hallelujah. Amen. Unsay kalainan nila? Amen. Si Melchizedek, walay mama, walay papa. Si Ginoong Kristo, na mama, na papa. Pero unsay kaparihan nila maigsoon? Because it was the same Spirit of God. Manifesting maigsoon ng nagpadayag sa iyang kagulingon. Hallelujah. Munang di sila matingatong nga, ay mo katingala nga nung niingon sa maigsoon nga to sa katong mga disipulo nga, kung nakaila palang untak amo kanako. Amen. Hallelujah. Kaya si Abraham, sa diyan nakita kanako, nalipay siya. Because ang mga tao nitong panahon na nagtanaw maigsoon sa unod. Amen. Hallelujah. They cannot look beyond the veil. Hallelujah. Praise the Lord. O kinsa day ni maigsoon si Melchizedek sumala sa ingon ni Pablo maigsoon. Kay kini si Melchizedek nga hari sa Salem, duha ka butang maigsoon ang isgutan diri maigsoon. He is king of Salem and he is also the most high priest of God. Duha ka butang. Tanawon niyo maigsoon ha? Most high priest. And remember, maigsoon, si Ginoong Kristo, he was the high priest of God, intercessor, tagtipaliwala maigsoon, tali sa Dios o sa tao. That is the high priest. Amen. Praise the Lord. Amen. Ang high priest mao kana maigsoon, ang magdala maigsoon, hallelujah, sa dugo, sa halad, aron unang-una kinahanglan takos ang high priest nga mosulod sa tabernakulo. Amen. Kung sa diha nga makasulod na sa tabernakulo, dawaton gani ang halad maigsoon, adunay panaghugyaw sa Israel kay nganuman kung gidawat maigsoon ang high priest, automatic ang ilang halad dawaton usab. And we are talking about the high priest
Ang high priest sa Old Testament is talking about our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. Isgot na namin sa Book of Hebrews. Amen, nga sa Daang Testamento, taga-tuig, magbalik-balik sila. Apan, sa makausara, amen, gihimo ni Ginoong Kristo, o wala na'y pagbalik-balik pa maigsoon, niya naman, siya mismo ang perfect nga halad, ang perfect nga saserdote. Amen, siya ang nagdala sa halad, siya ang halad, siya usap ang gihalaran. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise God. Hallelujah. So, gikan sa iyang pagka-high priest, intercessor, and then maigsoon nihimo sa King of Salem. Praise the Lord. But between, tanan niyo maigsoon, but between, amen, hallelujah, sa iyang, sa mercy seat, sa Son of God, most high priest maigsoon, mo na gitawag maigsoon sa intercessor, sulod sa 7 church ages, gitawag sa maigsoon Son of God. That is high priest. And then maigsoon, hallelujah, sa atong panahon karon gitawag sa maigsoon og Son of Man. Son of God, Son of Man, and then Son of David. Amen. That's what makes on between most high priest, amen, and King of Salem. Pag kingship na ganang isgutan makes on, that is millennium. Pag mayon kita makes on, og most high priest makes on, that is church ages. Naata karon sa tunga-tunga makes on. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Naata na makes on, ingon sa diri. Misugat kang Abraham sa nagpauli kini gikan sa pagpamatay sa mga hari, o nanalangin kaniya, o alang kaniya, gigahin ni Abraham ang ikapulo sa tanang butang, hallelujah, una sa tanan, sumala sa hubad sa iyang ngalan, sa hari sa katarungan, unya hari usab siya sa Salem, nga sa ato pa, hari sa kadaitan. Siya walay amahan ni inahan, ni kagikanan, o wala usab siya sinugdan, sa mga adlaw ni katapusan sa kinabuhi. Hinunua ingon sa nahisama sa anak sa Dios. Amen. Hallelujah. Nga magapadayon siya nga saserdote hangtod sa kahangturan. Gitawag sa maigsoon, hallelujah, in the book of Genesis, the most high priest. Amen. Pero pag-abot maigsoon sa itong panahon karon, gitawag maigsoon, si Jesus Christ is the high priest of God. Sa pila man ay ang high priest. Amen? And we are not talking about two persons. We are talking about one and same person. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Matuingon ako kaniha. That is the Word in flesh. But Jesus Christ was the Word made flesh. Dako kay kalainan. Ang pulong nga misulod sa unod o ang pulong nga nahimong unod. Nakuha niyo maigsoon. Hallelujah. Praise God. Now, tanaw na to maigsoon ang gihimo ni Melchizedek maigsoon, because as the prophet said, hallelujah, amen, atong isgutan tong niagi maigsoon from dust to the star. And atong isgutan maigsoon from dust to the star, ang mystery, ang Dios nakikita ngadto kang Abraham, bringing bread and wine. Pero moatras ta kadali maigsoon. Hallelujah, praise God. Unsay nahitabo before nakighimamat si Abraham? We know nga nakighimamat maigsoon ang Dios kang Abraham because aduna siya gipakita maigsoon una na ay battle nga iyang giapilan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Now, gusto na ko nga makita ninyo karon maigsoon because sa tong panahon karon tunga-tunga maigsoon sa from the dust to the earth. Amen. Hangtod sa tong glorification, naata karon maigsoon sa ang maigsoon sa Genesis 14 nga diin ang Dios maigsoon maghatag kanato maigsoon og communion. Amen. He's revealing the bread and wine. Kabaluta kung saan ang bread and wine. Si Ginoong Kristo ka na. Tama ba? Amen. Hallelujah. Praise God. Pero walay bread and wine kung wala ta nakadaog sa gira. Tama ba, maigsoon? Walay bread and wine kung dili ta makadaog sa gira. Amen. Hallelujah. Tungod kay gisgutan na ko maigsoon kay ang baptism of the Holy Ghost is not on a picnic. But baptism of the Holy Ghost is a constant word. Ang bautismo sa Mga Jesus Santo sama kini sa pagposes sa Kanaan. O ang Kanaan dili millennium. Ang naprobeto sa Dios. Ang Kanaan is every inch of your every step of your soul. Amen. Hallelujah. Amen. Kinahanglan sa matag tunom sa imong mga tiil, kinahanglan nimo ni nga masudlan, ma-overcome. You have to fight every inch of the way. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God.
Now, adunay gisgutan ng propeta sa Dios maigsoon, gisgutan niya maigsoon. Iyang gibasa maigsoon ang iyang gigamit maigsoon sa Hebrews chapter 7, nawali niya. Gisgutan gibasa niya maigsoon ang gigbasa sa prophet maigsoon, gi-insert niya maigsoon ang Genesis chapter 14. Iyang gisgutan. Hallelujah. I-type daw ang Paul goes on giving. Hallelujah. Now, I want you to notice, sigun sa namigsoon, here as Paul goes on giving a background for the coming lesson now. Gisgutan niya maigsoon. Ang subject ni Brother Diri is Hebrews chapter 7. Hallelujah. Amen. Kapag ibasa nato maigsoon nga Bible verse ganiha maigsoon, no? Iyang gibasa maigsoon, gibalik na maigsoon ug basa ang Genesis chapter 14 verse 12. Ningon sa direction, the king of Sodom said unto Abraham, give me the person and take thou goods to thyself. So mo na ni maigsoon katong paghuman niya maigsoon na human na sa communion kang Melchizedek, nakig-istorya na din siya maigsoon sa hari. Amen, sa Sodom. Amen. And then unsay gingon sa ihatag kanako, di ba? Amen niya, nibalibad maigsoon si Abraham, sa ingon ni Abraham, nanumpa na ko sa Dios. Amen. Ingon sa maigsoon, person and take thou goods. Now the king of Sodom said, now you just give me back my subject and you take the goods to yourself. No? And then yun siya, and Abram said to the king of Sodom, I have lifted my eyes, I lifted my hands unto the Lord. Nanumpa na sa maigsoon tubangan sa Dios. The Most High God, El Elyon, hallelujah, amen. The Most High God, the possessor of heaven and earth, there the Most High God, the possessor of heaven and earth, that I will not take from a thread even to a sholash. He didn't have a great campaign to have up money. He only wanted his fallen brother. Amen. Praise the Lord. Amen. Ang iyang pakig-away, ang iyang gitawag maigsoon nga gitawag maigsoon nga iyang pakig-away nitong panahon na ang katuyuan lang niya. Amen nga makuha lang niya maigsoon ang iyang nawala nga igsoon. Hallelujah, praise the Lord. Now, listen to this maigsoon tungod kay amen. I believe maigsoon nga kung ang tao nakasabot sa komisyon niya og nakaila sa Dios kay ang gilagaran og nakamit na kang Melchizedek because this time this man, this Abraham, human na siya nakahimamat ni Melchizedek. And I believe maigsoon, hallelujah. Wala lang gisulti sa Biblia kung unsa gisulti ni Melchizedek kaniya, unsa gihimo basta naalay bread and wine. But we believe maigsoon the bread and wine is the word of God. Amen. The bread and wine is the Spirit of God. Amen. Okay yun sa maigsoon, hallelujah. Amen. Naan ni maigsoon nga mga butang nga giistorya kaniya. Nga nasabot maigsoon, hallelujah, ni Abraham. That's why maigsoon nganong ingani na lang siya daway manulti paghuman niya nga na istorya si Melchizedek. Because I believe maigsoon, Brother Abraham, if you know Jesus, kung nakaila ka ni Jesus o nahimamat nimo sa Jesus, you will never be the same again. Dili ka pwede magpabilin nga kung unsa ka niadto nahimamat nimo sa Jesus, balik ka gihapon ka niadto. Amen. Naagi ka usaban nga may tabo kanimo. Hallelujah. Amen. Because when darkness will going to face light, mudagan ang kangit-ngit kay ang kahayag mimupuli. Amen. There's something. Di ba nakuha niya maigsoon? Gamay lang kayang isgutan ni maigsoon. Hallelujah. Ingon lang maigsoon ng Biblia. Nagkita sila, umang itagaan sa bread and wine, and then, naging-istorya na dahil sa maigsoon sa King of Sodom. Pero nagtuo ko maigsoon, nga dili lang na nga nang naitabo. Midagan pa maigsoon. Hallelujah. Ang panahon. Amen. And I believe maigsoon nga adunay gihimo si Melchizedek kadto kay Abraham. And remember that bread and wine maigsoon dili to binuhat og tao. It was specially made by God. Siya mismo ang nagdala niini. O nagtuo ko maigsoon kung makatilaw ta sa tinuod nga bread and wine sa Dios. Dili bread and wine nga binuhat sa tao. Hallelujah, amen. Dili bread and wine maigsoon, hallelujah, nga i-stimulate ang imong feelings para maghilak-hilak ka. Tandugo na imong emotion nga maghilak-hilak ka. Brad, bautismuhan ka sa bulang Espiritu Santo. That is man-made. Amen. Lahi dito maigsoon nga makasabot ka sa pulong sa Ginoo. Hallelujah.
Praise the Lord. Kaya nga naman, na-stimulation. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dili ni tinapay may igsoon nga binuhat og tao. Hallelujah. Amen. Praise God. Ingon din may igsoon ta. And that I will not take anything of thine, lest thou shalt say, I have made Abraham rich. O ingon din sa mga hari, dili ko mo dawat bisag unsa. Kay basig mingon pa lang kamo nga kamo ang nakapahimo kanako nga dato. And then makes on, save only that which the young men have eaten, and the portion of the men which went with me. Baliktad diri may igsoon, no? Kuha ninyo may igsoon. Ang uban, mga lagad, praise the Lord, mangandoy kung unsay makuha. Praise the Lord. Pero may igsoon sa nahimamat ni Melchizedek, ni Abraham sa Melchizedek, dili kung unsa ang iyang nadawat. Nasa nadawat, bread and wine? Pero kabantay mo, Megson, before na nadawat ang bread and wine, Megson, unsay pinakaunan niyang gihimo? Gihatag niya, Megson, ang iyang 10th part. And giving the 10th part is a revelation of who is Melchizedek. Kung naay naglisod ka ninyo, Megson, sa paghatag sa iyong kapulo, nagatuo kung wala pa niyo nahimamat si Melchizedek. But when you meet Melchizedek, automatic na Megson. Hallelujah! Kung ano yung son? If you read Hebrews chapter 7, in verse 2 and in verse 4, gi-reiterate, gibalik yun. Basahin, balik ninyo. Verse 2, gisgutan. Verse 4, gisgutan. Remember na may son, ikabarutan may son, yung napropeta sa Diyos. When the Bible, hisgutan ganig, kausa, medyo, di lang kayo natutagagbahin. Hisgutan ganig, kaduha, katulo, there's something in it. Amen. Praise the Lord. Nakuha niyo may igsoon? Praise God. Wala mauna ang bread and wine bago nahatagan niya may igsoon yung 10th part. Automatic, pakakita niya may igsoon. He gave the 10th part to Abraham. To Melchizedek. And then God gave him communion. See? Hallelujah. Praise God. Tanaw niyo may igsoon. Tanaw. Oh, I will not take thine unless I have rich. Save only that which is young, men have eaten, and the portion of the men which with me. Now, makes an explanation, number 1, paragraph 75. Now, I want you to notice. Bantayin ninyo ni. After he read Maigsoon, the Bible verse, Genesis chapter 14, yun siya, bantayin ninyo ni. Yun siya Maigsoon. I'll not take from a thread to a shoelace. He didn't fight the war. Meaning Maigsoon, hallelujah, wala niya gitawat Maigsoon ang tanan niya kadaugan nga, iya. Ano niya Megson? This is a man. Amen nga, human na, nahimamat niya si Melchizedek. Nakasabot na. Meaning Megson mo, nga tao Megson nga mag-alsa sa iyang bangko. Mo ni tao Megson nga di maghambog sa kagulingon. Mo ni tao Megson, hallelujah, nga dili mo tanaw Megson sa iyang kagulingon pagpaningkamot. He is giving back the glory and honor back to God. Hallelujah, amen. Tanawan niyo Megson. Nahimamat na niya. Nahimamat na niya. Tanaw niya Megson, nahimamat na. Open na kaniya ang silya. Amen. Because 7 seals the coming of the Lord personally to us. Amen. Hallelujah. Tanaw niya Megson. I'll not take from a thread of shoelace, Megson. He didn't fight the war. Dili nito yung Megson kamot. Dito yung gubat to make a lot of money. Aron magakuha sa sapi. Real true battles are not made with selfish motives. Ang tinuod ng mga pag-away Megson, dili Megson, may tungod sa mga selfish Megson. Sa na. Dinalo. Nga mga motibo. Nga para nimo Megson kung unsa lang imong makuha. Unya dili ka kabalo Megson mo give. Just take and take and take. Hallelujah. Remember, this is Abraham. Humanan na niya na himamat Megson. And after this Megson, hallelujah, God revealed to him His glorification. Hallelujah. Walay glorification Megson sa seed of Abraham unless and until dili nimo mahimamat Megson una si Melchizedek. Nangandoy ka na Megson og body change. Meet Melchizedek first. Tilawi sa iyang bread and wine. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Kitanggalon niya Megson ang imong 10,000 imong kagulingon, unya balik ka sa iyang grasya. See?
Hallelujah. Praise God. I want you to see this. This is an experience of Abraham, and I believe, experience na itong tanan. O dili pa nimo na experience mo son, just check yourself. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Tanaw mga son. A real true battles are not made with selfish motives. Wars are not fought for money. Wars are fought for motives. Adunay pakigubat tungod kay adunay kay motibo. Amen. Ngano may migson nga makigasdan ka. Hallelujah, praise the Lord. What is the purpose of yun sa migson? Wars. Wars are fought for motives, for principles. Ngano barog man ka migson sa pulong? Ngano tindugan man na migson? Ngano willing man ka migson magigaway? Dili magigaway hanga magigtinigbasay, magigsinumbagay. Meaning migson, you are willing to stand for the word. Hallelujah, amen. Because right now, migson, we wrestle not against flesh and blood, but principalities and power. Dili ta mo tanaw migson, masuko sa tao kundi atong tanawon unsang klase nga espiritu ang nagkontrol sa tao. Lahi man ang tao karon migson, kundi kasabot, masuko ka direkto sa tao. But when you discern the spirit, di ka masuko sa tao. Tanawon mo migson katong espiritu nga nagkontrol sa tao. Hallelujah, praise the Lord. Amen. And then yung sa migson, wars are fought for motives, principles. Men fight war for principles. Ang tinuod nga lalaki, makikaway maigsoon sa kagubat tungod sa iyang prinsipyo. Hallelujah, praise the Lord. And when Abraham went out to get Lot, ano correct niya, sa niyang naging-away si Abraham, aron paon niya maigsoon si Lot, he didn't go out because he knowed he could whip the kings and take all their possession. Wala sa miato dito maigsoon ni kabalo siya nga mapildi niya, unya makuha niya maigsoon ang ilang posisyon. Amen, unsa ang naa kanila? He went out for the principle of saving his brother. With fellowship. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Amen. Bisan dito ang latag doon maigsoon, muna tagtagad. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. For the principle of saving our brothers. Amen. Kaya nga naman, mauto ang pinakakatapusan na ipakita, Megson. Hallelujah. Praise God. Amen. Tamanin niyo, Megson. This time, wala pa nahitabo nga nagkita sila ng Melchizedek. Amen. Amen. Sa last na ipakita, Megson, saving his brother. That is brotherly kindness. And after that, Mr. Lord, brotherly kindness, that divine love, that Melchizedek, nagpakita kanina. Because after that divine love, after that brotherly kindness, kasi nasunod, capstone. That is Christ Himself. Hallelujah. Praise the Lord. And then, tanahan niyo, Megson. He went out for the principle of saving his brother. Praise the Lord. And, tanahan, Megson, 76. And any minister that sent out under the inspiration of the King of Heaven, matag ministro, na ilalom sa inspirasyon sa hari sa langit, tanahan niya, Megson, will not go for money. Dili sa mula ka, Megson, tungod sa katuyuan sa salapi. Hallelujah, praise God. Neither he will go to make big churches. Amen, hallelujah. Di niya katuyuan, Megson, nga, mato ta dito, kay may nalang, masig budako ang gitawag, Megson, nga, basi daghan mong pailalom sa tuwa. Mato ta dito kay basig atong daghan natag makontrol. Basig mahimo tag influensyado. Kung mao na imong katuyuan Megson, wa ka kasabot sa mensahe. Amen, praise the Lord. Muadto ka dito, magpaila ka Megson. Dala nimo Megson ang imong abilidad, imong hunahuna. Hallelujah, imong kaalam aron imong kontrolor ng mga tao. You did not understand the message. You are fighting the message. Hallelujah, praise the Lord. Kaya kung Megson, hallelujah, praise the Lord, makig-fellowship ka, muadto ka dito kay para mailay mong kaugalingon, mabayaw ka, and that is a wrong motive. Hallelujah, praise the Lord. Any minister that sent out under the inspiration of the King of Heaven will not go for money, neither he will go to make big churches, neither he go to inspire denominations. He'll only go for one principle, and that is to bring back his fallen brother.
Oh, hallelujah! Amen. Hallelujah. That's why kayo kung maigsoon, dili tapidi mo undang. Dili tapidi mo tanaw maigsoon sa tao maigsoon. Because naay mga tao magikontrol sa espiritu. Amen. Praise God. That's why unsa ka importante ang fellowship. How important maigsoon to bisan pag isalikway na nimo kamot maigsoon, just extend your hand. Hallelujah. Praise the Lord. Ngano man, that is Abraham. That is how Abraham, nilihok si Abraham maigsoon. Praise the Lord. Nga naman, tungod kay nakabalo siya maigsoon sa komisyon. Ug ingon siya maigsoon ng Biblia ng propeta sa Dios, wala kabalo, dili ito maigsoon pagpaningkamot ni Abraham. That's why niingon siya nga, dili ito takos, dili ito ako pagpaningkamot. Praise God! Ingon siya maigsoon, to bring back his fallen brother, whether he gets a dime in the offering or whatever he doesn't. Amen? Kung makakuha man siya dito, kung naipanalangin, kung wala ipanalangin. Ingon siya maigsoon, it won't make a bit of difference to him. Wala kalainan kaniya maigsoon. Hallelujah. As I say, real wars are fought and waged for principles and not for money. Ang tinuod nga pagigubat sa pagbarog sa pulong sa Dios maigsoon, dili ni mahitungod sa kwarta. Praise the Lord. Amen. Kung gusto ka mangorta maigsoon sa mensahe pa, dili good, pwede. Praise the Lord. Amen. And men and women who join church and come into church to be popular, bayag lalaki mo sulod sa simbahan aron mahimong popular, aron maila, aron mahimong sikat. Praise the Lord. Because the Joneses belong there, and they changed their church from a little church to big church. You're doing it for a selfish motive, and the right principle is not behind it. You should be willing to stand at the battlefront. Hallelujah, praise the Lord. And then, si Brother Branham Maigsoon, it goes with, ingon sa Maigsoon nga mga experience. Yan sa, adunay mo wala, adunay mo daot, adunay mo ingani. Yan sa Maigsoon, that is not a right motive. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Another quote. Praise the Lord. Napong mo diha. I'm just going to Maigsoon. Ang kinanga quote na kininga Maigsoon, this sermon is just a continuation. No, so I'm just going to gusto na ko tan-awon lang Maigsoon ang actually Maigsoon ang daghan Maigsoon nga makita nimo karakter Maigsoon sa Genesis sa chapter 14. Kay mong tan-awon diri Maigsoon, no? Hallelujah. God already declared in Genesis 14, God already declared judgment nining panahon na. Sa diha nga nakikita Maigsoon si Melchizedek ngadto kang Abraham, hallelujah. Kabalo ta Maigsoon nga nagdeclare sa Maigsoon may tungod sa mercy para kaniya but judgment to Sodom and Gomorrah. Imo po makita diri Maigsoon nga ang tao nga nakahimamat Maigsoon, hallelujah, ni Melchizedek, hallelujah. Amen, praise God. Dili na yang kagulingon nga motibo. Gwapo na yung motibo. Ang purpose na Maigsoon is to, kung nasa nawala, kita niya Maigsoon nga nilis, ang igsoon niya, or yung igsoon Maigsoon, nakita niya Maigsoon nga, praise the Lord, wala na sa tama nga order sa mensahe. Ang purpose na Maigsoon is to rescue. Praise the Lord. Kaya Maigsoon, that is brotherly kindness. And then Maigsoon, amen, one of the characteristics sa Maigsoon, nagipakita sa Diyos Maigsoon, dito kang Abraham, ngayon mo makita sa diyang himamat niya. When God, in Genesis chapter 18, when God declared judgment, amen. Abraham declared judgment to Sodom and Gomorrah. Abraham standing in the gap. Dili sa tigsugnod Maigsoon, may pa imo nang kuanon. When a man truly, kung ang tao Maigsoon tinuod nga nakahimamat sa Dios, hallelujah, praise the Lord. Amen. Nakita niya Maigsoon nga nalugmo kay Maigsoon, dili na iduot. He's going to stand in the gap. Amen. Praise the Lord. Praise God. Amen. Tanaw niyo si Moses Maigsoon sa nahimamat niya ang Dios. Praise the Lord. Kapila Maigsoon gituglo si Moses Maigsoon, hallelujah, wa na may tuo kaniya Maigsoon in Exodus chapter 36. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hukman ta sa Dios Maigsoon, hallelujah. Unsa ingon ni Moses? Tay pa Ginoo. Imo ning ipanguha sila dito, imo ning ipagawas na karon imong pamatyon sila. See? Nakita na to Maigsoon ang pagkabulbugulan sa mga tao nitong panahon na. But Moses met the pillar of fire. Hallelujah. He's standing in the gap. So, tay pa Ginoo. That is the character of Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Tanawan niyo Maigsoon si Judah.
Hallelujah. Amen. Sa diyan gitaguan ni Megson, katong bulawan Megson nga baso. Ni Benjamin Megson, sa diyan niyato sila Megson, ngadto kang Joseph. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Unsa gihimo Megson? Hukman na unta si Benjamin. Unsa ingon ni Judah? Ayaw. Ako na lang hukmi. Bata pa ni. That is standing in the gap. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Si Juan Megson, Jonah, padulong sa Ninive. Praise the Lord. Sa diha sa Megson, nakita ni Megson nga padulong na. Mga matay katong nasa barko. Kung sa inyo niya, tay pa. Ayaw, ako'y ilabay para maluwas sila. That is standing in the gap. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Look, Esther. Sige mo na, Esther. Nagpatiliwala sa Megson, aron din hukman ng iyong katawan. Those are characters of Christ nga makita diha kanila. They are standing in the gap. Kung sa gihimo ni Abraham Megson, hukman na unta Megson. Sa tempa. Ayaw. Kung makakita, pwede ba ko mo hangyo kanimo? Kung ano na 50. Di ba? O kung na 50. Hallelujah. We know the story. Kaya kung gusto niyo tanawon Megson, nga man, nga kiabot pa sa punto nga nang hangyo pa si Abraham. Ano ka ha? Amen? Kaya ang tinuod Megson ng Kristohanon, hindi na malipay Megson nga malugmok yung igsoon. Hallelujah. Kung makita niya Megson nga malugmok na Megson, magpatunga na siya, muampo na siya, he's going to stand in the gap. He's going to pray for that fallen brother, for that fallen sister, for that fallen church. Hallelujah. Kaya nga naman, that is a spirit of Christ. Pero Megson, malipay ka nga, madugmok Megson ang imong igsoon, malipay ka Megson nga may tabo si Megson. Mayroon po na sila mayroon po hukman na sa Ginoo na. That is a selfish gain. Hallelujah, praise the Lord. Let's read the quotation from Standing in the Gap. Hallelujah. Sige daw, ikuan daw. Wala lang na kunawan. Standing in the Gap nga Wally ni Branham. Paragraph 161. This is the statement of the prophet Megson. Tanawon ninyo Megson. Wali niya, subject na, standing in the gap. Duha ka karakter kung makita ninyo Megson. Tulo ka karakter Megson. Hallelujah, amen. Sayon lang kay Megson kang Abraham Megson to give. Hallelujah. And not able to receive. Pakot sa kabalo Megson, natagaan siya Megson of bread and wine itong panahon na. I-rebuild Megson, i-Melchizedek kaniya. Amen. Praise the Lord. Pero Megson sa dahil na-recognize dahil Megson ni Abraham kung kinsa Megson yung kaistorya. Wala siya daghan-daghan pang istorya. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. And then, sa inyo hitabo Megson, before Megson siya nakikita ni Abraham, kang Melchizedek, na-apply brotherly kindness. Kaya nakita na Megson sa stature of the perfect man. Dili mabot ang capstone hantod walay brotherly kindness. Kinsa ang capstone mo si Melchizedek, kinsa ang brotherly kindness, katong karakter nga gipakita Megson ni Abraham. Nakuha niyo Megson? And then after, hallelujah, nahimamat na niya Megson, nakita na niyo Megson, wala nang garbo, wala nang pagpasidungog sa kaugalingon. Hallelujah. Amen. He is now not under the law. Saman ko na bubo kay sayan. Klaro po maganda. Ay nga na Megson, mga legalista sa mensahe. But when you are going to understand Megson, hallelujah, dili na Megson ang pagpanaway. You're going now to stand in the gap. Unta, at ang sister no, nga, maraging hanap pa siya karon, medyo panpal-wag-luwag po siya. Amputa nga. Unta nga, makasabot sa mensahe. Kay, sunod, makasabot lang na sa mensahe. Dili mo tinawag nga, impirno ka ba? Kaya nagkuhan ka. Just preach the word. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise God, just preach the word. Yung madawat niya ng pulong Megson, ay katingala, bisag di mo sutian nga ayaw pagpantalon, matingala ka din na mamantalon. Kaya nga naman, ang pulong sa Ginoo, ano na nagahom? Just preach the word. Masabot ganyan ng pulong nga Megson, hallelujah, di na ka maproblema. Hallelujah, praise the Lord. Kaya di na makasabot, nga imong ipanghadlok. Pag wala ka, buhaton na niya. Kaya nga naman, sa imuha naman ito mahadlok. But when he understood the word, dili na magdantaw sa imuha, kabalo na siya kaya naman, nana siya nahibalaan mahitungod sa kung saan sulti sa Diyos. Hallelujah! Nakuha niyo Megson. Praise God. Hallelujah. Nana? Para kapag sige, Ana. Kini, si Moses Megson. Si Moses, ay nga ni Abraham, tawadan po ni sa Megson, o tao raman eh. Di ba, naging sa kasuko Megson, imbis nga itong kuhiton lang, ibunalan niya kaduha. Praise the Lord. Ayun nga ni Abraham, tanaw.
Ang wali, tanawin wali niya, 1963, that is after the opening of the seal. Tanawin niya, Megson, that is June 1963. Nakuha niya, Megson, after the opening of the seal na ni. Wali niya, standing in the gap. Then tanawin niya, Megson, Moses lost the feeling of his people because they would listen to him. Agi po Megson kasuko si Moses Megson sa mga katawhan nga nag-uban-uban niya. Kaya naman, di na mutuo niya. Di na maminaw. Praise the Lord. Hallelujah. And Brother Roy, you see your dream? Kita man mo imong damgo? Dili ni si Brother Roy nga nalaya. Ang isgutan niya ni Megson katong Brother Roy, Jackson Megson yung isgutan Megson ni Brother Branham. And now I cannot go with a ministry. And now I cannot go. Karon yun sa dili ko makalakaw o dili ko makasibog with a ministry like that until I feel different in my heart about it. So dili bag bugat ang ministry. Mura ba og how ang ministry. Mura ba og kanang gitawag Megson nga lisod man kuning mamuhat ka nga na kanang dili bitaw nimo gusto. Yung naman napugos ba? Lisod ding mamuhat nga napugos. Pero Megson, mamuhat ka ni ka Megson, bisa magtutulo na nimong singot, malipayon ka. Kaya nga naman, wak magapugsa. Kalipay nimo. Kuha niya Megson. Until I feel different in my heart about it, no matter if God did tell me, but that is the change that Brother Roy, that seemed coming. Nakita niya nga kinahanglan mausab. Something's got to change me. Kinahanglan adunay. Remember Megson, hallelujah, wala sa nagisgot Megson ug laing nga tawo nini. Testimony ni sa propeta sa Dios. Nibawa niya Megson nga murag bugat iyang kasing-kasing o bugat ang iyang pamati nga. Wala niya lisod mamuhat, lisod mag-ministry. Basta Megson naay diferensya sa kasing-kasing. Hallelujah, amen. Siguro na ipagdumot, na ikasuko. Gibalik niya ka Moises. Remember Megson sa panahon ni Jesus, sa na-experience ba si Brother Branham? Katong nakita niya Megson itong mga babae Megson sa ka mall ba? Nakita niya Megson nga ang ilang bisti, kalibutanon jud kay ba? Hallelujah, gi-condemn niya Branham. Padulong antag maadto sa impierno. Unsa ni hitabo Megson? Adunay Holy Spirit Megson na madulong kaniya. Sa dili dapat ting ana. Ang purpose nga nang ipadala ka para anak nila. See? Hallelujah. We are not here to condemn. We are here to give them grace. Tawaton pa ako sa Ginoo, pastor. Ay, kabalaka. Ang Ginoo man dili matarong. Para na sa mga dautan. Hallelujah. Praise the Lord. Because in Christ, there is hope. Sa tuwag, pasaligan nato sa kagulingon, wag na paglaom sa tuwa. Pero ihatag na to, pasanding na to sa Ginoo, naagi ni paglaom sa Dios. Hallelujah. Praise God. Something got to change me because in my heart, if I go out there feeling the way I do now, medyo nasiguro siya kabukad, kasi kasuko, no? Urabag si iya magigawalik ng Moises. Napo, di masuko po siya kay, ang mga tao di mo tuo. And then, I feel that they ought to have heard that message. Kaya yun sa Megson, lain yung gibati Megson, kay iyang gibati, nga dapat, kung unsang iyang mensahe nga gihatag, maminaw unta mga tao, mudawat unta mga tao, sa mensahe kung unsang giwali sa propeta. Pati yun sa, they ought to done it. Ila po itong, di lang nila madungog. Buhaton po dunta nila. Sabi nga ni Megson, no? Even Megson sa mga, sabi bisag, dili lang pastor, bisag sa kongregasyon, bakit ano mo Megson nga, lagot, dugay na kasmensahe, mga gapon. Padlungon gyapon kayo. Siguro imong motibo Megson kay gusto na nimo nga makita nimo nga katong mensahe nga imong nadungog nga imong ikinabuhi. Iyan na pud untang ikinabuhi. Di ba mao man nagpurpose sa Megson? Praise God. And then sa parad ba mo gusto unta niya nga ang katong mensahe nga ilang madungog. They ought to done it. Pahaton na pud unta nila. Amen kay ang gusto ni Branham, di lang sila hearer. Doer pud. Ano kanya Megson? Ito na yung Megson. And I don't have the feeling for the people that I should have. Until I can get that feeling, there is no need in me going because I'll be a hypocrite.
Motingon niya Megson, magpadayon ko sa ministry. Unya, nako'y kasuko sa mga tao, gibati nako nga nako'y gisulti kanina pero dili na buhaton. Kasi ingon niya Megson, there's no need in me going. Wala na, amen. Kaya nga naman, dili ko pwede mo padayon kay because I'd be a hypocrite. Mahimo siyang hipokrito. Amen. Praise God. Amen. All these years, I've tried to serve Him with a true heart, and I won't go out there being a hypocrite. Di ko pwede Megson mo gawas ito nga himay mo kang hipokrito. Ngayon sa Megson, I got to feel that isn't Ricky and Riqueta, and isn't this bunch, it's God's children. Dili niya tanawon Megson kining Ricky and Riqueta sa Megson mo na yung mga kalibutanon. Hallelujah, praise the Lord. Mo na yung pagtanaw. It's God's children. Ang kinahanglan tanawon mo nga anak sila sa Dios. That's in bondage. Naulipon lang. And I must go to them until I can feel that way. I just have to look around, preach some conventions and things. But wait, I got dito na Megson. And I can feel that way. I just have to look around, preach some convention and things that way. When sa Megson, I can feel that way. When Megson, kung dili gyud sa kabalo magpataliwala Megson, judgment lang ang mahitabo. Ingon sa Megson, no? Mo na yung propeta sa Dios na dapat mahiluna-una ang kasing-kasing. Kasi ang wala niya Megson, standing in the gap. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So what man natong na nakita Megson, last quote from the prophet Megson, I would like to read also. Napa mo diha Megson? Gabay na lang, isa na lang gini ka quote Megson, ako lang ni palusot mo. Nung sa battle was over, yun sa Megson, after, communion niya nga wali, after the battle was over, after the victory was won, after the purge had been made, Melchizedek met Abraham and on the plains and brought bread and wine and served it to him. Remember, Megson, kung wala si Abraham Megson sa Hebron yan yung panahon na, wala bread and wine. Kawalaman mo sa Hebron Megson, ako na nang-isgutan ka ninyo Megson. And who? No other was that the one that met Abraham about a year later, sat under the tree and talked to him. And this same Melchizedek said, I will take no more of the fruit of the vine until I drink it anew with you in my Father's kingdom after the battle is over, when the victory is won. So yung isgutan din Megson. So tulo ka butang akong gusto ipakita kaninyo Megson. Before he met Abraham, nagpakita sa Megson o pag-rescue Megson sa fallen brother. Nung Megson, nakita nimo nga walay revival, kita nimo Megson nga kinahanglan tabangan, kita nimo Megson nga kinahanglan, hallelujah. Walay problema Megson kung unsa interpretation sa uban. Ang importante Megson nakasabot ka nganong namuhat ka. Amen, praise the Lord. And then Megson, tanawa, before nag-met si Melchizedek, dili si Abraham Megson, actually dili si Abraham ang nangkamot aron matagbo ni si Melchizedek. Obligado si Melchizedek nga makipag-met kang Abraham because Abraham was in God's thought before the foundation of the world. Amen. Dili ka Megson maobligasyon mong kagulingon Megson, magpaabot lang ka. Hallelujah. Amen. Kay kung kabahin yung ka Megson sa programa sa Dios, dili pwede Megson nga lakitan ka niya. Dili pwede Megson nga wala sa appointment nimo. Hallelujah. Dili aksidente nga nakaabot si Jesus Christ Megson sa Samaria aron makahimamat Megson sa babae nga nasa tabay. No, wala aksidente sa Dios. Every time is under season. Amen. Sa ingon ni Megson ni Solomon sa Ecclesiastes, adunay panahon sa tanang butang. Panahon sa pagtanong. Hallelujah. Praise the Lord. Di lang din mo pugson Megson. Umingon na nga, untag makuha, puna ko na ilang nakuha. Pag pugson ni mo Megson, may balaan biya na. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. And then, after Megson, na-meet niya Megson. Hallelujah. Praise the Lord. Nakita niyo mo si Abraham. Praise God. Amen. Second meeting nila Megson, ni Melchizedek Megson,
Remember, God already, amen, hallelujah, gideclare na maigsoon kang Abraham maigsoon kung giusab iyang pangalan from Abram to Abraham. Amen. And God also declare Abraham maigsoon kung unsa iyang buhaton. Gideclare niya maigsoon nga makakaplag kag grasya apan hukman ako ning kalibutan. And then maigsoon nakita itong maigsoon sa diha nga nakitaan maigsoon ni Abraham maigsoon nga tinuod ang gisulti sa Dios unya hukmanan na maigsoon. Hallelujah. Amen. Wala na gikundina maigsoon. Wa sa malipay. Amen. Ang gusto niya maigsoon nga makabalik unta. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Kaya nga naman kabalo sa maigsoon nga dili lalim ang makaapil maigsoon sa Great Tribulation. In Great Tribulation maigsoon wala na pulos ang dugo sa Dios sa inyo ha. Kaya nga naman it is your own blood. Amen. O karon gani maigsoon, namutana lang imong classmate, imong kauban sa trabaho o sa tao, Kristohanon ka, maulaw man gani ka sa Great Tribulation. Madinay man gani nimo ang Dios karon, saan lang ka sa Great Tribulation? And you are going to pay it for your own blood. Basta, kaya ipatulo nila ang ilang dugo. Ipataon nila ang ilang mga liog, magpapatay sila tungod sa ilang pagtuo. Kung sa'y purpose lang, anong nabilin sila? Naglangay-langay. They are being dilatory. Praise the Lord. They became the problem of the church, not the solution of the church. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Sila ang hinungdan nga nung maglisod pa magsugod ang song leader. Sila ang hinungdan maigsoon nga ang song leader. Bisag kabalo sila sa na, hallelujah, magdugay-dugay po. Kaya naman, wala pa may maminaw. Because delatory. I'm sorry. That is, basahin niyo maigsoon ang walin barbar mga 10 virgins. The proper term and the proper word is they, the 5 foolish virgins, they are delatory, unfaithful. Because the true called, chosen, and elected by God are faithful. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Are you with me? And then nakita ni Migson, standing in the gap na siya. And then kabalo na sa Migson sa battle niya, hindi apilan. It is not for money. Not for fame. Not for, amen, hallelujah. Pero Migson, kabalo sa siyang motibo. Kaya gusto niya Migson, makabalik ang iyang Migson nga sa tama nga programa sa doon. Dili judgment ang magawa sa iya, Migson, baba. Standing in the gap. It is grace. Shouting, grace, grace, grace. That is the experience of the bride before meeting Melchizedek and after meeting Melchizedek. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So I hope Megson, nasabot nato Megson because this is the mystery between, amen, gikan Megson sa tuang earthly journey to our glorification from the dust to the star. Praise the Lord. Amen. Mo face ang battle. Amen. But in battle, na motives and then principle. Amen. Hallelujah. Amen. Part of that principle is to save the fallen brothers. And then Megson, ako lang itagod-tagod sa inyo, ganyan Megson. What are the characteristics Megson after? Amen. Dili na Megson mo compromise. Si Melchizedek, ay si Abraham, isa, nanumpa na ko. Dito siya Megson, dito siya kapanumpa Megson kung walay na-reveal kaniya. Amen. Because I believe that Melchizedek revealed to him. Nagtuo ko Megson nga sa dihang himawat si Melchizedek Megson na ay dako kay gibutyag si Melchizedek Megson nga ato na lang kaisog si Abraham. Hallelujah. Nga makastan sa Megson, hallelujah, even mohangyo siya. Una ay 20. Sugot dili, sige kung na napulo. Pero kabalo sa storya Megson. Pero atong kitanaw balik Megson, nganong niabot sa punto nagikat sa 50, 40, 30, 20, 15, napulo. Kapila siya nag-intercede? Kadaghan. Hallelujah. That is the work of grace. Praise the Lord. God bless you, saints. Ang Diyos mga panalangin. Hallelujah. Praise the Lord. And that mystery may exalt between Genesis 13 and 15 is the time that we are living. Hallelujah. God bless you, saints. Hallelujah. Let's all stand. Salamat sa buhay nga Diyos. I hope Megson, this very small message. Hallelujah. Amen. Nakadasig kini ka na ito, Megson. Amen. Kanang malipayon man ta Megson nga mulingi. Di ta malipay Megson nga. Noon sa kumusta na kato sila dito no? May raputo sila oy. Dili Megson, dili day ngana no?
Hallelujah. We must look. Amen. Hallelujah. Because this is the time of Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Let's sing the song Grace. Grace, grace. God's grace. Hallelujah. Just first verse, chorus, and then last verse. Marvelous grace of a loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's Mount of gold, there where the blood of the Lamb was spilled. Oh, God's grace. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Marvelous grace. Marvelous, infinite, matchless grace, freely bestowed on all who believe. You that are longing to see His face, freely bestowed and His receive. Oh, grace, grace, God's grace, grace that will pardon our case within. Grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. For the last time, grace, grace, amen. Oh, grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all